Ang ginahimo sang nanay ko nga kalamansi juice nga balon ko kada maglakad ko. Oo. Eh, galakat lang ko sa una mo. Nagsulod sa ulo ko dayon ang smell bala sang Crayola. Paborito ko nga teacher nga madumduman ko gid permi ang grade 1 teacher ko nga si Miss Ismadi. Nagtigulang to siya bago siya mag-asawa. Dalaga to siya hasta gid magdugay. Namian ko to siya kay siya to nagtudlo sa akon magbasa. Daw may mother-like bala sa school nga isa pa ka mother nga iba lain naman iyang ginahatag sa imo. Lain man yang mother mo sa balay mo, pero ang mother mo sa school mo amo to si Miss Ismadi.